করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের সেই দুঃস্বপ্নেরই ছায়া ফিরে এলো দেশে। তবে এবার এই বাংলাতেই ঘটে গেল ফের মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনা। শিয়ালদহের দিক থেকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। মালগাড়ির ধাক্কায় ট্রেনের পিছন দিকের দুটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে বলে খবর। বহু যাত্রী আহত হয়েছেন, চলছে উদ্ধার কাজ। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, 5 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে এখনো পর্যন্ত। তবে মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনে মালগাড়ি ধাক্কা মারে। অন্যদিকে অনুমান এখনো পর্যন্ত আহত যাত্রীর সংখ্যা 30 জন। সোমবার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসেই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনে ধাক্কা মারল একটি মালগাড়ি। গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে মালগাড়ির ইঞ্জিন বের করার তোড়জোড় চলছে। अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कांचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोग की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट? कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। জানা গেছে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সোমবার সকালবেলায় নির্ধারিত সময়ে রওনা দিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। নিচুবাড়ি এবং রাঙাপানি স্টেশনের মাঝে ঘটে দুর্ঘটনা। পিছন দিক থেকে একটি মালগাড়ি এসে ওই ট্রেনে ধাক্কা মারে বলে খবর। সংঘর্ষের তীব্রতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছন দিক থেকে পরপর দুটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় আশেপাশের দূরপাল্লার ট্রেন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। ট্রেন থেকে ছিটকে যাওয়া কামরা দুটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে বলেও খবর। একটি কামরা লাইন থেকে উপরে উঠে আছে, যার নিচে ঢুকে যায় মালগাড়ির কামরা। স্থানীয়রা উদ্ধার কার্যে হাত লাগিয়েছেন। তুমুল বৃষ্টিও চলছে, যার ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে উদ্ধার কার্য। हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरा सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ? या आपके बॉगी में कितने लोग इंजर्ड मेरा हुए? बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हम यही देखा है। अच्छा, अभी आप लोगों को रेस्क्यू किया गया है? हाँ, रेस्क्यू किया। अभी मैं बोला ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी आया ट्रीटमेंट करने के लिए। অন্যদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে উদ্বেগ প্রকাশ করে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে দুঃখ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে পোস্ট করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তবে ঠিক কিভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা এখনো তা স্পষ্ট নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের স্টেশনের আগে দাঁড়িয়ে ছিল কিনা, ওই লাইনে কেন মালগাড়ি চলে এলো হঠাৎ করে, সিগন্যালের কোনো সমস্যা হয়েছিল কিনা, এই সব কিছুই আশঙ্কা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিতে দুর্ঘটনা ঘটল কিনা তা নিয়েও উঠছে বড় প্রশ্ন। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।